だきます。ごちそうさまでした。
never imagined I saw you looking so happy. Last week I did feel like maybe I shouldn't be here because I did so awfully, but today I kind of feel like I do belong. Wool and polyester blend to make her cake, adding a green satin wool. Well, I've never used wool, so I didn't really know much about it. It's very mobile, isn't it? It is because it's stretchy, it's quite hard to get sitting well. And you're going to make a bow in this fabric on the back? Yes. Size to be determined. Did cake is lined with a contrast check cotton. It features a storm flap and pom-pom ties. Love it. That is going to be fabulous. You've got lovely hair, darling. Right, what's next? Collar. I'm putting a...僕は思いながら生活はしてるから、でも皆さん持ってるんじゃないかなと。どんなね国に住んでいようか、どんな環境にいようか、こうそのね、その人の物差しでどう見えるかっていうので、そうね、許容量っていうものもありますしね。それでもね、私たちは生きていかなきゃ。わあ短いね、こう見届けてから行きたいっていうのもございますし、してたんですけど、ずっと欲しかったもうこう一般には流通だなっていうのが確認できたのが4月だな。毎回そうね、私たちは。はい。すごいどうね、僕いいです。自信もなくなってきちゃってたこの頃。いただきます。ごちそうさまでした。